Yan, good morning po, araw ng Sabado. Yan, good morning po, Kagawad Bonyo. Magandang umaga po. Good morning. Good morning po. Morning. Good morning, Sir Sanchez, Sim Ubra. Nakapasal po sila dito sa Malabon Pet Market. Kasama si Pres Elias. Pres, good morning. Yan, good morning po, Sir Mark. Sir Dante, magandang umaga po. Sir Romy, magandang umaga po. Sir Ray, magandang umaga po. Yan, good morning po, Kagawad Bonyo. Magandang umaga po. Good morning, Wilson Peders. Happy Saturday po. Morning sa Ulod Luwak. Sir, dito, sa Lutino. Lutino pala. Opa. 2.5 isa, pero pag Sampares. 2.5 isa. 4.5, pero may discount pa pag Sampares. 2.5 ang isa. 4.5 ang pares, 2.5 ang isa. Pero pag Para sa bibili, may discount pa. may discount pa. Yan, maganda yan. Puro Ang dilute, sir, ito pa rin ba yung bago na to, mga dilute natin na to. 2,000 pa palisan? 2,000? Oo, 2,000. 2,000. Power Blue back to back. Dilute. Pando, back to back. Ito rin. Ito naman blue. Saka bayo. Ito blue. Ito 1.5. 1.5 Sampares. 1.5. Ito. Tatlong pares yung dala ko ngayon. Ito 1.5. 1.5 din. Ito yung deck Opa. Deck Opa back to back. Back split ino. 2K isa? 2.5. 2K isa, 2K 2K ang isa. Matured na po kasi ito. Oh, panalang na yan. Paresin. Yan. Ito sa'yo rin to. Dan Palo. Dan Palo. Ito ba kak? DNA Kak, oo. Ito ba yung 10K, boss? Oh, 10K. Kasama na yung pares. Previous na yung pares. Kasama na Power Blue Opa. Isa po ito 10K. Yung Power Blue Split Dan? Split dan, short split dan yan. Yan, 10K. Negotiable pa to, no? Oh, negotiable yan. pa po. Pagka kursunada lang. Ito, kak po kasi ito, DNA kak. DNA Kak yan. Ito, DNA hen din. Okay. Yan. Papel Palo. Tail Palo, magkano isa? 500 sa. 500 ang isa. Tayo sukle tayo. Tayo butasan natin. Tayo 30 tayo. Cattle bone, yan po, cattle bone, 120. Tayo nito. Yan, yan po, size, 130. At tatlo 200 cattle bone. Ito po kasi off-season na, kaya medyo mataas. Para Ryan, pero na muna ng 30. 30, perang. Nagkakad po nyo, baka pwede po makuha ang number mo. Ayan, 0956-975-3300, Batang Quezon City po. Thank you. Salamat, Wilson Peders. Shoutout sa Team Abanges. Yun. Hey, good morning po. Morning. Yeah, ito mga dala ni Sir na hunted. Tulad dito, Sir, magkano dito sa pastel ba to? Pastel. Magkano, Sir, dito? 350. 350. Sir, sa mga opa perso mo? 350 rin. 350. Ito, mga lutin. 350 rin. Yellow bulls, no? Yellow bulls. Mga pied. Blue opa. Magkano, Blue Sir, Opa. dito? 350 rin. Wala na yung normal Ito sa natin. ito, Sir? Ayan, sa akin din yan. Magkano, Sir, dyan? 1.5 each tayo. Pre-plate na yan. Alipad na yan. Okay. Nakaano na pala to. Series pala to. Syringe na. FF na yan. 1.5 isa. Sa formula, Sir, sa ganitong size, magkano? Sa formula natin, Apo, 50. 50. Yung sumunod, yung Mako, Himako, 80. 80. Ito kasi, Sir, subok na po kasi to. Kumbaga ito, bago lang po itong pasok na trepa. Ito, Sir, malaki. 150. Yung Mako. Yung 250 grams. Yung Apo na malaki, Ito, malaki. 100. 100. Pero mura, no? 100 saka 50. Sir, dito sa syringe mo, 100 lang yan. 100. Oy, may naligaw, Sir, sa iWatch. May iWatch tayo. Magkano, Sir, sa ganito mo? Sa iWatch natin, Series 10, 1,000 na lang yan. Ano, may sample ka? Ito yung sample natin. 1,000. 1,000 lang yan. Anong kasama nito? Yung wrist? Ang inclusion niyan is yung magnetic charger niya tsaka yung strap. Okay. Yan lang, dala ni Sir MJ. Sir MJ, pwede ko bang mahingi number mo? 099256-12344. Facebook naman natin is MJ, EHMJHY. MJ, thank you po. Thank you. Yun, good morning, Sir Sanchez. Update tayo sa dala. Sir, ano mga ID niya, mga ibon na yan? Yellow bulls pa, albino normal. Albino normal. Unahin mo natin albino. Albino normal. Kapares nga yung itong yellow bulls opa. Magkano, Sir, dyan? 1,000 na lang. 1,000. Sa Dicino Opa mo? Dicino opa, tsaka itong white bulls opa. Oo, bante din. Magkano dyan, Sir? 1,000 na lang din. 1,000 pares? 2,000. 2,000. 2,000 lahatan. Sir, dito sa mga Power Blue mo, Posino ba to? Post Ino. Magkano, Sir, paresan?
Dito, Ganda nito. 1.5. kahit 1,000 na lang. 1,000, back to back power blue. Boss Ino po yan. Oo. Ito. Bigyan na lang natin OPA kasi pairs na ito. Ano Opa. Oo, pala lang. Kasi pairs na ito, Power Blue Pagino, 5, OPA. Tsaka post na ng parents eh. Magkano dyan? OPA na lang. 700 na lang. 700. Ito ba yung Split Ino? Oh, split ino to. Kak, power blue, tsaka yellow bulls opa. Oo. Magkano dyan? Ito yung kak. May power blue. Hen. Hen? Ito yung sinusubuan eh. Hen. Magkano dyan? 1,000 na lang. 1,200. 1.2. Dito 2,000. Ito 2,000. Mga 1,800. Yan, yellow Sino bulls OPA, opa. tsaka yellow bulls OPA. 1.8. 1,800 na lang. Yun lang ang dala si Ranches. Pero yan, Lutino OPA, tsaka Disino OPA. Yun. Si Ranches, kukunin ko yung number mo. 0920-360784. Yun. Thank you, sir. Team Mabangis po. Magandang umaga po. Nandito ang Team Ubra. Nakapasal po sila dito sa Malabon Pet Market. Kasama si Pres Elias. Sir, Pres, good morning. Yan. Napasal po sila. Nakalatag at saka si Sir MJ. Sir MJ, yun na natin itong Pardo mo. Ayan, Parblo, Price Split Ino. Possible Kak. Possible ka? Oo, 1K lang yan. 1K. Oo. Sir, Green ito. Opa Pale. Green o papel. Mukhang lalaki din. Mukhang lalaki. 800 lang yan. 800. Sir, ito. Lutino Opa. Lutino Opa. Tapos Pastel Opa Split Pastel Ino. Opa, Split Ino. Ganda nitong pastel. Oh. Magkano sir sa Lutino Opa? 2K ang isa. 2K ang isa. Oo. Dito, 1K lang din yan. 1K, ganda oh. Sir, ito. Lutino Opa ba ito? Albino Opa. Albino Opa. Babae. 1.8 lang yan. 1.8. Lutino, back to back. Lutino back to back. 1.5. 1.5. Ito, mga normal lang yan. Normal, budget bill natin. Oo, 600. 600. Ito rin, 600. Oo, yan, 600. Ito rin po, 600. Fisher. Barbary Ewing Dilute. Blue Ewing, sa Green Ewing Dilute po. 1K lang yung dalawa. 1K, dalawa. 500 po isa. Ito, Parblo Opa Dilute, tsaka Green Opa Ewing Dilute, 1.5. 1.5 to. Back to back, Disino Parblo. Sino, normal lang. 1.4. 1.4. Ito, Lutino Opa, dalawang pares. dalawang pares. 4,000 ang pares. 4,000 ang isa. Pares po, pares. Oo, na. pares yan. Kada pares. Disino Opa, Parblo Opa Spitino. Magkano? 3K. 3K, pares. Ganda. Dan Palo, Opa Line. Palo, Opaline. Saka Walang, Fisher. walang DNA. Wala. Possible handcuff pa lang yan, 6K. Magkano? 6K. Isa? Dalawa. Pares, 6,000 daw po. JJ. Dalawa sa yan. Yan. Ito, yung budget meal. Hindi, split dan. Split done. Back to back. 2.5. Magkano? 2.5. 2.5, pares. Ito, Opa Dilute. Opa Dilute. Na green. Green. 2K. 2K. No. Bulls Opa. Bulls Opa, back to back. Back to back. 1.8. 1.8. Ito sir, tail. Opa Pale. Opa Pay, back to back. Sa Abu 1.5 Dhabi lang line. yan, 1.5. Ha? 1.5. Lutino, back to back. Lutino, back to back. 1.4. 1.4. Ito rin, 1.4 dito. Lutino lang yan, back to back. Lutino, back to back. 1.5. 1.5. Bulls Yellow. Bulsielo, back to back. 800. Back to back na yun? Oo, 800 daw po ito, back to back na oh. Aqua Opa Uy, Pale. mamaya na yan. Ito muna tayo. Ito ba yung RF line o normal? Yellow face yan. Yellow face. Ay, yellow face pala to. Hindi ko napansin. Yan. Split opa o normal? Split Opa, possible Ino, yung babae, yung lalaki. Magkano Kaso- sa parisan na to? Kano ba pwede yan? 12. 12 yan oh. Aqua Ino project na po kayo dito. Kaso hindi. Ay, yellow face pala to. Yellow face na lang, tsaka Opa yellow face. Ang project na lang. Yellow Yung face Ino, project wala po na. dito. Sex leak hen ang magiging project nyo dito. Na Opa, na yellow. 12. 12. 12K po. Opa Dilute. Opa Dilute, post rent factor. Post red factor po ito. 3,000 dalawa. 3,000 dalawa. Pares na. Lutino Opa, Cremino Opa, 5.5. Ito, Crimino Opa at saka Lutino Opa. Yan, pares 5.5. po rin ay 5.5. 5.5. Yan. Negotiable pa ba to? Okay na yun. Okay na. Fix na raw po yung price na yan. Back to back na. At yung ating Aqua Opa Pale.
Opa Pale. Magkano sir dito? B1 parehas yan. Ano B1 yan? parehas. 10K yung dalawa. 10K lang yan, dalawa na. 10K na raw po ito, dalawa. Bali 5K isa. Okay. Mga ilang buwan na to? Ano yan, nasa 8 months na yan. Panalang na raw po pala to. Kaya po, 5K po isa. Hindi, pares ang out ko. Pag isa, ito lang, 7K. Pag pares po 10K, pag isa lang po kukunin, 7K. Ito, 5K. Ito 5K po ito isa, ito ang 7K. Yung visual. Wala, ito ba? Yung sa kakatil mo, Emerald na lang sa pares. Emerald sa pares. 3.5. 3.5. Dito, sama natin to? Oo, ikaw, sama mo. Sama natin to, pre. Saka itong mga Shih Tzu. Yan. Hindi na tayo. Magkano sir, pre? 5K lang yung dalawa, mga bossing. 5K dalawa? Ito lalaki ito. Pares sa rope. Bali, pagka kinuha nyo po, 5K pares. Pero pag isa lang kinuha, Ito 2K, ito 3K. yung babae 3K daw po. Yan na. Yan lang po ang dala lang nila Sir Elias at saka ni Sir MJ. Sir MJ, kukunin ko yung number mo. Yung contact number ko, 0936-6922-044. Facebook, MJ Lucena. Oh. Pres, thank you ha. Thank you. Jay, thank you. Thank you. Good morning po, Sir Mark. Yan, good morning kay Wilson Fadel. At sa kanyang Facebook na Moto Palaboy. Palaboy. Yun. Nakikita nyo kung saan. Alam nyo na, Palaboy. Ubando, Malabon, yan. Karamihan. Minsan nakagagawin pa lang, Bukawi po yan. Yan. Sir. Yan, update lang tayo sa mga dala, Sir. Ayan dyan sa parakit natin, pares na po yan, kahit lugin na. 700 na lang po yan, negotiable po yun. Negotiable. Ito, back to back spangle. Ganon din po yan. 700. Apo. Ito, yung dalawa po dito, ano natin, ang nakuha na. Ang available na lang po yung Nasa gitna. rainbow, tsaka yung cinnamon na trail back. Yung trail back. 1,000 lang po yan, pares Pares na. na. Ay, lalaking badge, Sir. Baji Euro, 2,000 isa. 2,000 isa. Tapos yung English baji natin, ito lang nila 1,500 tapos 1,000. 1,000 yun rin yung babae. Libo rin yung nasa taas niya. Opo. Sir, dito. Para kit bata, 500 pares. 500. Yan, 500 daw po. Kahit anong kulay dyan. Opo. Sir, dito sa baba. Dito sa mga frill back natin, 500 po isa. Tapos sa mga budgie kit, meron po kasi budgie kit dyan eh. Ayun, Yan po sir. ito, yung mga ganyan. Ito, 500 lang po isa niyan. 500 isa. At ito, 10 piso. Yan, 10 piso. Tapos, Mineral black. ito pong 20 pesos. 20 pesos. Wala na, ubus na po yung mako natin na malaki. Ito, sir. 70 pesos na lang 70 po yan. 100 grams. Yeah, yan lang po ang dala ni Sir Mark ngayong umaga. Siyempre, ang ating contact number 0922-609-1917. Papalo, Moto Palaboy. Huwag niyo kalimutan mag-bell and subscribe kay Wilson Yun. Feather. Maraming salamat po, Sir Mark. Huwag niyo kalimutan ng aking Facebook account, Mark Raymond Tiago Santos. Palo-palo lang. Thank you po. Thank you. Sir Dante, magandang umaga po. Good morning po. Good morning po. Wilson Feathers. Sir, Bali sir, paalam lang natin. Ito yung pwesto ko, yung buong. Yan. Pagpasok, katabi niya po yung health center. matik yan. Pasok, matik. Nandito po agad pwesto niya. Ayan, malaki po pwesto niya, oh. Medyo maliit lang. Sir, dito muna tayo. Hago natin, mga normal, nagre-range yan 2,000 patas each. Yeah, screenshot nyo po, tapos pakita nyo kung magkano, para matanong nyo po kung magkano yung presyo. Yan, the rest PM lang. Ayan, PM lang po, mga kulay. Screenshot nyo lang po. Sir, dito, ganun din? Hindi, mga hago breed natin. 800 isa. Ayan, pares. Isa. Isa. Sir, itong back-to-back hago. Back to back, PM the price yung the PM rest. lang, titignan nyo po, siniset. Lutino, palo hago. Ito rin, oh. Lutino hago. PM Pai lang po. na hago. Screenshot, tapos bilugan nyo po. Crimino hago. Crimino hago. Ito pa, oh. Ayan, para makita nyo po lahat. Tapos meron tayong mga hand-fed. Lahat sa Yan, mga handfeed, sir. hand-fed natin, sanay na lahat sa syringe. Sa Lutino, sir. 1,000 isa. 1,000 isa. Kahit alin. The rest, oh. Etong mga normal, ito ano ba to? Same lang. Same lang, 1,000 raw po isa. Yan, tingnan nyo po. Oh. Lutino, ganda ng kulay oh. Ayan, sanay na po yan ha. Sir, dito. 600 isang pares, Ibra. Salad. Sibra. Sa gold dyan, sir. Call dyan, 3,000 isang pares. Yo, pera na po yan, babae ito yake. 3,000. Kasama na yung dilaw, no? Mga Euroline na Sir, budget dito. natin. Sa normal. Society, 400 pares. Sir, dyan. Budget natin, 1,000 patas. Isa. 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 Yan. Euroline. Gaganda oh. Yan. Ito, pamalakasan. Yan, sir. Sobrang laki nito.
Sir, magkano pala sa mo dito? 10,000. 10,000. Napakalalaki. Mga euro. Ako na po magsasabi sa inyo. Mga legit na euro yan. 10K daw po pares. Kaya na, screenshot lang Pwede po. pang ano to, pang thumbnail. Ang ganda. Ah. Okay na. Sir, dito. Gusto natin 500. 500. Ito rin sir, 500 isa. Yung pair ng proven dyan, 1.5. 1.5. Okay. Sir, dito sa mga Lutino ba to? Lutino, nag-release ng 350 patas. Isa. Sa, para kahit natin 170. Wholesale. Wholesale. 10 pataas ang ano, wholesale. 10 pataas. 10 pataas. Sir, sa mga Lutino. Lutino natin 500. 500. Abro yung mga matured. Ito rin sir, no? Matured. Bulls 400. 400. Bulls yang 300. 300 sa yan. Sir, dito. 500. 500. Ito rin sir. Ito, sir, White Bulls. Mga albino yung opa natin, bigyan ng 2,000. Ito, 2,000 albino pa. Pares ha? Pares, 2,000. Pares. Sir, dito, ganun din. Normal White Bulls. 1.5. 1.5. Ito, 700, no? 700. 2,000. 2,000 perso. Mga wild type perso, 4,000. Belgium. Ito yung wild type yan. Ito 5 natin. Ito yung 5. Perso 5. 2,000. 2,000. Itong wild type. Yung wild type natin, 4,000. 4,000. Yung classic, nagre-range Ito ng... classic, sir. Classic ba to? Okay, halo-halo. Halo-halo. Yung classic natin, 500 siya. Pero sa wild type daw po, 4,000. Wild type, 2,000. 2,000 lang dito. Ay, wala kasi ito eh. Malaki size ito eh. Ito, 400. 400. Pares. Pares. Sir, dito. Lutino natin, 1.2. 1, 2. White Bull. Ay, Yellow Bulls. Yellow Bull, 1,000. Sir, ito. Ano to? Yung mga ordinary natin, 400 lang pares. 400. Ito, sir. Back-to-back green. Saka 500 lang. 500. Yan. Sa kakatail, sir. Ating natin, 1.8 pares. 1.8 Lutino. Sir, Lutino to ha. 1.8. Sino back to back? Yes, sir. Ito, sir. Nag-isa. Emerald, 800 na lang yan. 800. Okay, pares. Ito, 1.8, sir, no? Sa Pares, 1.8. Hindi, 1.5. 1.5 to. Ito, 1.8. 1.8. 1.8. Follow. Follow. Emerald, Emerald. 1.8. 1.8. 1.5. 1.5. Yun lang po ang dala ni Sir Dante ngayong umaga. Sir Dante, kukunin ko po yung number mo. 0905-076-074-977. Sir, baka po may isa-shoutout ka, sir. Shoutouts ka kanina, bumili sa atin, tiga Quezon. Magang-maga na Macau. Yung. Then, Wilson Feathers, huwag niyo kalimutan. Subscribe and follow. Sir Dante, thank you po. Sige po. Ayos. Sir Romy, magandang umaga po. Magandang umaga rin po, Sir Arthur. Yan. Follow and subscribe niyo po and like ang YouTube ni Sir Arthur, Will and Feather. Will Sell Feather. Yan, update tayo. Time check po tayo. 7:52 po ng umaga, araw po ng Sabado, August 16. Yan, unahin po natin si Sir Romy. Opo, magandang umaga po. Meron po akong dala rito, blue, Back-to-back blue at bayo ba to? bayo, tsaka blue. Ayan. Opa, Magkano siya sa parisan mo? 500 na lang po. 500. 500. At itong green Ano ID nito, sir? Fisher, green Fisher. Green Fisher lang. Wala po Green ibang- Fisher lang po. Magkano siya dito? 300 na lang po. 300. Nabili na kasi Matured, sa parisan. matured na po yan kasi. Parang possible head, no? Possible head. Maraming salamat po, Sir Arthur. Sir Arthur. Kunin ko po yung number mo, sir. 09211-09336. Shoutout mga taga San Lazaro Hospital. Nandito po ako ngayon sa Ulunduat Pet Market. Maraming ibon dito at mura. Pumunta na po kayo. Thank you po, Sir Romy. God bless po. Sir Ray, magandang umaga po. Update lang tayo. Sir, sa ganito parisan, uli, 500 ba to? 700. Ito, sir. 500. 700 din. 700. 700. Itong 500. Sir, ito 500 din. Ha? 500. Ito rin. 500. 500. Ito, 500. Sir, sa baba. 500. Ito din na. Hindi na ako nakabili ito. Ito, sir. 600. 600. Sir, dito. 600. 600. 500. 500. Sir, dito. Pero rin. 500.
500. Ay, 700. 700. Sir, dito sa white, ito, sa puti. Ganyan rin, 700. Sa ganito sir, sa palasan mo? 1,000. 1,000 daw po. Ito rin, 1,000. Sir, dito? Magkano isa? 450 pares. 450 pares. Sir, dito? 450 rin. 450 pares. Ganda, 450 pares. Sir, ito, pwede ito? 450 rin. 450 rin? 450. 450. 450 po pares. Di ba mas pag maraming kinuha? Wala sa ganyan. Sa ganda raw. 500 pares yun. Ito sir dito. 500. 500 naman dito. Ito 1,000. 500. 500. Sir dito. 500 rin. Sir, sa ganito size mo? 200? 200. 200. Yung maliit? 150. 150. Ito. Pus. 120. Ito 120. Basket. Pusot. 20. 20 isa. Yan. Yan lang po dala ng Sir Ray ngayong umaga. Sir Ray, kunin ko po yung number mo. Ano rin number ko? Lalagay ko na lang. Ayun, lalagay ko na lang po yung number ni Sir Ray. Sir Ray, thank you ha.